Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Belfazura from 2023 class. My student number is 23050-86011. In this video, I will do interpretation from English to Indonesia on Priyanka Chopra's speech. Here's Priyanka. Ini dia Priyanka. Good afternoon, everyone. I'm gonna just keep it here. Selamat siang semuanya. Saya akan meletakkannya di sini. Good afternoon, everybody. This is Ava. She's 16 years old. Selamat siang semuanya. Ini adalah Ava. Dia berusia 16 tahun. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth. Usia di mana anak perempuan seharusnya menikmati masa muda mereka. But she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers. Tapi dia di usia yang masih belia memahami pentingnya menjadi suara bagi teman-temannya An advocate for young girls and women around the world. dan mengadvokasi wanita muda di seluruh dunia Who may not have the opportunities that us sitting over here have. yang mungkin tidak memiliki kesempatan seperti kita yang sedang duduk di sini miliki. So receiving this honor from a hero like her Jadi menerima kehormatan dari pahlawan seperti dia makes this so much more exceptional. So thank you. membuat ini jadi luar biasa. Terima kasih. Good afternoon, and thank you, and wow, Selamat siang. Terima kasih dan wow. I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you. Saya merasa sangat terhormat bisa berbagi di siang hari ini dengan kalian semua, And these incredibly amazing women that are being honored today. dengan wanita luar biasa yang terhormat hari ini. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the impact report. dan 50 wanita lainnya yang termasuk di dalam laporan terdampak. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. Pencapaian kalian tidak hanya menginspirasi saya, tapi juga banyak orang lain untuk bekerja lebih keras, lebih baik, dan membuat perubahan dimanapun kita berada. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Saya merasa sangat-sangat terhormat bisa berdiri di samping kalian. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, Jadi di dalam hidup ada beberapa momen di mana kalian berhenti dan bertanya kepada diri sendiri, how did I get here? bagaimana saya bisa ada di sini? Like, why am I standing here? Seperti, mengapa saya berdiri di sini? Well, this is definitely one of those moments for me. Dan ini merupakan salah satu momen bagi saya. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. Dan saya menemukan diri saya kembali ke awal. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. Saya lahir dari orang tua yang luar biasa, orang tua luar biasa yang bertugas di Angkatan Darat India. I was the firstborn, Saya merupakan anak pertama, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. dan sejauh yang saya ingat, saya membuat orang tua saya bangga, bahagia 99%. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think?
baik sedikit melebihkan pencapaian pribadi dibolehkan juga ya kan? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Saudara laki-laki saya lahir beberapa tahun kemudian dan tidak ada yang berubah bagi saya. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because Dan tidak ada yang berubah bagi saya, dan saya benar-benar ingin menekankan ini. Saya ingin menekankan hal ini untuk kalian. I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. Karena tidak banyak orang yang paham bahwa menjadi setara merupakan hal yang sangat normal. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. Tapi dari saya berasal India dan beberapa negara berkembang lainnya, ini adalah pengecualian. It's actually a privilege. Ini adalah hak istimewa. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. Pengalaman pertama saya mengalami perbedaan antara laki-laki dan perempuan ada pada saat saya usia muda. I grew up in a middle-class family Saya tumbuh di keluarga kelas menengah with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother dari orang tua yang sangat dermawan yang secara konstan mengingatkan saya dan saudara laki-laki saya how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice. betapa beruntungnya kami dan bagaimana memberi kembali kepada orang-orang yang kurang beruntung bukanlah sebuah pilihan. It was a way of life. Itu adalah jalan kehidupan. Simple. I was Simple. 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic. Saya berusia 7 atau 8 tahun ketika orang tua saya membawa saya kunjungan ke klinik To developing communities untuk mengembangkan komunitas around and villages around the city dan masyarakat yang sedang berkembang that we lived in called Bareilly. yang bernama Verily. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. Kami dibawa ke dalam ambulan dan orang tua saya memberikan pengobatan gratis kepada orang yang kurang mampu. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. Tugas saya di usia 8 adalah sebagai asisten apoteker. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out to patients. And Jadi tugas saya adalah mengumpulkan obat-obatan, menaruhnya ke dalam amplop dan memberikannya kepada pasien. I really took my job very seriously. Very seriously. Dan saya melakukan tugas saya dengan sangat serius. Sangat serius. The more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl. Tapi semakin saya melakukan ekspedisi ini, semakin saya sadar akan hal-hal kecil yang membedakan dari laki-laki dan perempuan. Or a man from a woman. Atau pria dari wanita. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty. Contohnya, wanita tidak bersekolah ketika mereka menginjak usia pubertas. Because they were considered ready for marriage and babies. Karena mereka dianggap siap untuk menikah dan memiliki anak. That's 12 and 13. Itu untuk usia 12 atau 13 tahun. While boys still enjoyed their childhood. Sedangkan anak laki-laki masih bisa menikmati masa kecil mereka. Or basic human rights such as healthcare. Atau hak dasar manusia seperti
Kesehatan were denied just because they were women. ditolak hanya karena mereka perempuan. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Katakanlah hal ini sebagai pemicu utama bagi saya. Fast forward a few years and many triggers in between, like Maju beberapa tahun ke depan dengan banyak pemicu di antaranya, a producer director, for example, early on in my career. seperti produser sutradara di awal karir saya, I must have been about 18 or 19, telling me sekitar usia 18 atau 19 tahun, memberitahu saya that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, memberitahu saya bahwa jika saya tidak setuju dengan aturan-aturan konyol dan gaji yang sangat rendah untuk film dia, that he would just replace me. Because girls are replaceable. dia akan menggantikan saya karena perempuan mudah untuk digantikan In the entertainment business. di bisnis hiburan. That was a memorable one. Itu adalah hal yang tidak terlupakan. Made me decide to make myself irreplaceable. Membuat saya memutuskan untuk tidak tergantikan. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation Tapi hal yang benar-benar menggerakkan saya untuk membangun Yayasan Priyanka Chopra for health and education, and around the same time partner with UNICEF untuk kesehatan dan pendidikan, dan pada saat yang sama bekerja sama dengan UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. adalah dengan anak dari pembantu saya. About 12 years ago, I came home from set early one day and she Sekitar 12 tahun yang lalu, saya pulang dari set lebih cepat dari biasanya. was sitting in my library reading a book. Dia sedang duduk di perpustakaan saya membaca sebuah buku. And she must have been 8 or 9 years old, and I knew she loved reading. Dia berusia 8 atau 9 tahun dan saya tahu dia suka membaca. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother, and I said, why isn't she in school? Jadi saya bertanya ke dia, ini adalah hari kerja, kenapa dia tidak pergi ke sekolah? Dan dia menjawab, oh saya tidak pergi ke sekolah lagi. Jadi saya bertanya kepada ibunya, School. And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. saya berkata, mengapa dia tidak pergi ke sekolah? Dan ibunya berkata bahwa keluarganya tidak mampu untuk mengirim dia dan saudara laki-lakinya ke sekolah. Jadi dia memilih anak laki-lakinya. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. Alasannya adalah karena dia akan segera menikah dan hal itu hanya akan membuang-buang uang. I was completely blown, and it shook me to my core. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn. Saya sangat terkejut. Akhirnya saya memutuskan untuk membiayai dia agar dia bisa pergi ke sekolah kembali. Because education is a basic human right. Karena edukasi, pendidikan adalah hak dasar manusia. And a huge necessity, especially today. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I could. Sejak itu, saya berusaha untuk mengubah hidup anak-anak sebanyak yang saya bisa. In whatever big or small way.
entah dengan cara yang besar atau kecil, that I could contribute. yang bisa saya kontribusikan. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to say, Ada kutipan indah yang saya baca baru-baru ini dan saya rasa itu tepat to explain what I'm trying to say today. untuk menjelaskan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. The hand that rocks the cradle, the Tangan yang mengayunkan buayan, procreator, sang pembuat, the mother of tomorrow, ibu dari masa depan, a woman shapes the destiny of civilization. wanita membentuk takdir peradaban. Such is the tragic irony of fate, Sungguh nasib yang ironis that a beautiful creation such as a girl child bahwa ciptaan indah seperti anak perempuan is today one of the gravest concerns facing humanity. merupakan masalah yang besar pada hari ini. Girls have the power to change the world. It is a fact, and yet today, girls are more Wanita memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Itu adalah fakta, dan hari ini likely than boys never to set foot in a classroom, despite of wanita lebih tidak akan pernah menginjakkan kaki di kelas dibanding laki-laki. all the efforts and progress made over the last 2 decades. Terlepas dari semua usaha yang telah dilakukan, kurang lebih dari 2 dekade, I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will never learn how to read or write. lebih dari 15 juta anak perempuan tidak akan pernah belajar membaca dan menulis, Compared to 10 million boys. Primary school. dibanding 10 juta anak laki-laki di sekolah dasar. It's the beginning of our future. Itu adalah awal dari masa depan kita. Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, especially 11 tahun terakhir saya telah menyaksikan usaha UNICEF untuk mengubah anak-anak di seluruh dunia, victims terutama korban and survivors of child marriage, displacement, war, sexual violence. anak-anak yang selamat dari pernikahan dini, pengungsian, perang, dan kekerasan seksual. But there is still so much work to do. Tapi masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. And for me, that is the fuel to my fire. The reason I'm so committed to this cause, and that is where my Dan untuk saya, itu adalah bahan bakar saya bagi semangat saya. Dan karena itu saya sangat berkomitmen dengan tujuan ini. passion stems from, because I know that a girl's education not just empowers families, but communities and economies. Pendidikan untuk wanita tidak hanya memberdayakan keluarga, tapi juga komunitas dan ekonomi. A result of her education, we all do better. Hasil dari pendidikannya, kita bisa melakukan yang lebih baik. It's just as simple as that. Hanya sesimpel itu. As entertainers and influencers, Sebagai penghibur dan pemberi pengaruh, sitting in this room, I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every woman in this room. yang duduk di ruangan ini sudah merupakan tanggung jawab bagi kita untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara. Karena itulah saya memuji tiap wanita yang ada di ruangan ini Room for being such a badass. karena menjadi sangat hebat.
For using your platform and your voice to contribute to change and for ensuring that there is not even one lost generation as long as we are alive. Untuk menggunakan platform dan memastikan bahwa tidak ada satupun generasi yang tertinggal selama kita hidup. I'd like to thank Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to Saya mengucapkan terima kasih kepada Variety dan semua yang ada di sini karena telah mendorong saya dan semua orang keep going and fighting on. untuk terus berjalan dan berjuang. Thank you so much. Terima kasih.